तो देख इरा किसी भी नथिला काली पानी पूरा फुल्लु होइथिला बंध गुड़ा होइथिला तो देखो चाउल गुड़ा सब आम इपट रखी चाउल अधा आम इपट रखी आम पूरा पछरे गलु आ 3 जण पिला आउरा पड़े जेहेतु वर्षा घड़घड़ी सब मारला जे बिजुली एत जोर है से पूरा भागी गले सेपटे तो ये जो टीनटा अच्छी देखते गरटा बारंबार पूरा बहुत जोर बाटे होता ये छात तले जो सेटरिंग अच्छे से तले आम शोई पड़ू भाभी कि से तले भी पूरा पानी फुल जाए मुझे देखी दूसरी। नमस्कार फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमती अच्छे आशा कर बहुत भल थे आ खुशी थे फ्रेंड्स तो आ गए ब्लॉग आप स्वागत आए सकाल टाइम समस्त शुभ सकाल कह गले आप भावुथे मुझे सका कड़े जाइली तो मुझे कड़े जानी कह गले शोवाई जाइलु आज आ रात जो भाई हईराण हो आज आउ शोई से भी अच्छे उठी आसी ना तो मुझे पलि आसली आम जो कम लगी से शोवाई आउ जो आम शोलु आग रोलु जो रोलु से जगार पूरा काली राति सारा वर्षा है पूरा पानी जमिकी आउ से रूम टा किसी भी गति ना सब आड़े पानी फुल जाता तो आम रात पड़ी अलग जगह शोवाई तो पाखापी गोटे घंटा लगातार वर्षा है तापर जाए वर्षा सारा तो आम पलू से जगह टी किसी दूर में आपको तो अब पलि आसली मुझे जाऊँगी सेठी आमती माने सब जिनस थे ना चाउल सब पनीपरिया सब थी से जगार केमती अच्छी केमती देखा गला ही मैंने एत वर्षा काली एत हईराण होम राति आ बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा भी प्रबल हो तो मुझे देखे दूसरे केमती पानी भी जमिकी रही पदर गुड़ा पानी जमिकी अच्छी तो फ्रेंड्स को पहुँच गए तो कह काली आते जो पवन बाड़े होता अब देखो कालीरा पूरा पानी पूरा फुल्लु होता आम खाई बसु खाई उठी नाला एमती वर्षा है आउ घड़घड़ी बिजुली एत जोर काली माने इठे रहा भी डर लगे एमती है जे बिजुली मारला भाया से प्रकार काली वर्षा भयंकर वर्षाटा है तो देखो आम सब जिन सब उदा होता आउ बैग पत्र सब जिन मुझे देखी दूसरी केमी रखीचु आम देखो पाल गुड़ा टेकी देचुरा पूरा तो आमर देखो बैग गुड़ा सब रखी देचु इरा सब उदा जाइला काली हेले उदा अच्छी इरा सब 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 उदा अच्छी आउ पाल फुला सब देखो इरा केमी रखीचुरा आउ किछि ना चाउलटा भी काली उदा हो जाता टिके जदि आम जदि अवहेला जदि करथां बोले चाउल सब तक उदा हो जाता तो देखो चाउल भी इपट रखी देचु देखो भितर चाउल गुड़ा सब रखी देचु आउ पनीपरिया से पड़ता आउरा पानी पूरा देखो फुल्लु होता पूरा उदा ही अच्छे एवं पर्यंत उदा ही अच्छे तो पानी इरा सब आड़े होता आउ देखो काली जिनस पैंट पूरा सब उदा है पैंट राख आउ खाई आम पूरा बासन भी धोई ना पड़े सेमती पड़ा पड़ा एत मैंने तरबर हाँपाई पड़ा वर्षा सेमती कला आमको वर्षा तो देखो बैग गुड़ाक भी सब रखी आम बैग गुड़ा सब तले 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 रखी देलु कितु वर्षा काली माने हठात गोटे एत वर्षा बोले भावी नुँ तो हठात वर्षा पलैला आउ कह गले मुझे चप्पल भी नहीं जानी आम जो शो ना से चप्पल भी नहीं आउ आम जो कम करूँ तार पाखे गोटे गोटे रूम था तो आमको तल मालिक भी कहले ना सेपटे पल आउ इटे रही सेफ ना तो आम से पलैलु आउ देखो तेरा पानी सब फुल अच्छे माने जानी पारे आप के वर्षा आउ पदर गुड़ाक भी मुझे देखिले आप से आइला बेलू तो सेरा भी पानी फुलु फुलु हो तो माने को प्रकार भयंकर वर्षा है मुझे माने कहूली जदि वर्षा है तो आम रही पारूना ये तो सेमती होगला तो देखो सब उदा फुदा सब हो आम क्या फैप किसी काढ़ नु चप्पल तो मोर पूरा ये अच्छे बोट आबर मोर पैंट सार्ट सब भीतर मार दी समस्त मार देचु तो देखो सब मारिकी चार्जर फाजर सब देखो बोर्डटा भी
ତାର ସବୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଚାଉଳ ଭିତରେ। ଆଉ କେହି ବି ତ କଂସା ଟାଟିଆ ନିଜର ଖାଇବା କଂସା ବି ଧୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ତରବର କଲା ଆମକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ସେପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଲାଗିଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ତ ମୁଁ ଭାତଟେ ବସେଇ ଦେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ତ ଆଜି କାମକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ ମଶା ପାଇଁ। ଆଜି ରାତି ନୁହଁ, ଗଲା ରାତି ସେ ରାତିରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଭାବିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଥିଲୁ କାମରେ ଯିବୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ କହିଲେ ଯେ ଗଲୁ କାମରେ। ଆଜି ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ଫୁଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କାମ ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ତ ଦେଖ ଏରା କିଛି ବି ନଥିଲା, କାଲି ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଏପଟେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଚାଉଳ ଅଧା ଆମେ ଏପଟେ ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ପୁରା ପଛରେ ଗଲୁ। ଆଉ 3 ଜଣ ପିଲା ଆଉଥରେ ପଳେଇଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସବୁ ମାରିଲା ଯେ ବିଜୁଳି ଏତେ ଜୋର ହେଲା, ସେମାନେ ପୁରା ଭାଗିଗଲେ ସେପଟେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଣଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡରଟା ଅଛି ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା ଏଇଠି। ତ ସେମାନେ ଆଉଥରେ ପଳେଇଲେ, ତ ଆମକୁ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲେ, ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସ। ତ ଆମେ ଏପଟେ କ'ଣ କଲୁ ନାହିଁ, ପନିପରିବା ଯେହେତୁ କାଲିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣିଥିଲୁ ନା, ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେପଟେ ଯିବୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ସେସବୁରେ ଆମକୁ ପାଟି କଲେ, ଗାଳି କଲା ଭଳିଆ କଲେ। ଆଉ ଗାଳି କଲେ ତ, ଆଉ ଗାଳି କଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଗାଳି କଲେ ଆମକୁ। ତ ପଳେଇ ଆସ, ପନିପରିବା ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉ, ତମେ ଆଗ ପଳେଇ ଆସ। ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଖାଇ ବସିଥିଲୁ ହିଁ ଆମର କାଲି ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି। ଆଉ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ, ହଁ 9ଟା ନା 9:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ, ମାନେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲଗାତାର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇକି ତଳେ ଗୋଟେ ଆମ ଛାତ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏଇ ଛାତ ତଳେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ତଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଳେ ବି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଭାବୁଛୁ କାଲି, ଭିତରେ ଶୋଇ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କାଲି ଏତେ ହେଇକି ବର୍ଷା, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତবে ଏଠି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ 12ଟା ନା 1ଟା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ନା ବର୍ଷା, ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ନହେଲେ ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ହିଁ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପଳେଇ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଫୁଲ ହେଇନଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ତ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଛୁ, ତ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ତ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସିକି ପଳେଇଲାଣି, ଆସିଲା ଆଉଥରେ ପଳେଇଲା। ତ ସିଏ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଡାକି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ତ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏପଟେ, ମୋତେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆସି ଯେହେତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ଯିବି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ନାଇଁ ଶାଲ ଫାଲ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ। ଭାତଟା ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତଟା ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ କାଲି ହିଁ ଆଣାଇଥିଲା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଥିଲା, ଲଗେଇକି ଆଉ ଭାତଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ଅଧା। ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଟା ପୁରା ସବୁବେଳେ କାଚରା ହେଇକି ରହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ଏତେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରୁନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ନାଇଁ ଏବେ ଆମର ଅଧା ପଳେଇଲାଣି। ଶାଲ ଫାଲ ଆଣିଲ? କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦସ୍ୟ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ରୁମ୍ ମେମ୍ବର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କାମ ବି ଛୁଟି ଅଛି, 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇନି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖା ହେଇ ସବୁ। ଆଉ ପପିନା ଭାଇ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପପିନା ଯିବ ନାହିଁ ପରା, ତ ତାଙ୍କେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତକ ସବୁ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଓଦା ହେଇଥିଲା, ତ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାଲ ଫାଲ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେପଟେ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ, ତ ସେରାକ ଓଦା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ତବେ ଆମେ କାମ କାହିଁକି, ହଁ, ତ ପପିନା ଭାଇର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପୁରା ଏପଟେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖରା ଏପଟେ। ଆଜି ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ସେମିତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି ଆଜି, ପୁରା ଟାଇଁ ଟାଇଁ କରୁଛି ଖରାଟା ଆଜି। ଆଉ ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇଆ କିଏ, ଆମର କୋଉ କିଏ ହେଉଛି ଆମର
पिंटू भाई जे कि अंडा छाणु अंडा फ्राए होची देखुन अब आमर पनीपरिया गुड़ा सब देखो खाली पकई देथिलु पनीपरिया पय हमें हां हमें पनीपरिया पय हमें पिंटू भाई मु आबे गाली सुनिछु नै पिंटू भाई हम रजा करके एपटे देखिबार तो प्रदीप भाई करे खाई चल जदी तो आम दी जण काम पड़े प्रदीप भाई मोर जीव काम आड़े जल्दी है सामान आस देखो खरा आज केमती काटलानी खरा माने केते जोर मुह बाजुची फ्रेंड्स बर्तमान मुझे कम पलैलुनी आ गाधा पाधा होगलुनी आ संध्या बेले तो आम गाधौ कारण कम जिते भी जाऊँ आम संध्या बेले गाधौ कम आस 6टा 6:30 जाऊँ जन पर जन गाधु गाधु भी लेट हो संध्या सबुदिन गाधौ आम रजा शोई जाऊ ताके आज कम जाई नथिले तो एबे कुआडे जाइले एबे संध्या बेले फेरुछ ते कह गले एबे हमरो टोण बसी सब हो जाई भात डाली हो जाई खाली गुडे भजाडे होची तो भजा सरला पर हमरो खेच हबो खिया हबो आज ब्लॉग मु एठी रखुछ फ्रेंड्स देखाबा गुडे नुआ ब्लॉग रे नुआ वीडियो सेति पन मु रखिली आ आज समस्या को बेला थिला आपण मानो जानि परथे माने केते जोरे वर्षा हेछ तो आपण गाडे कमेंट माध्यम जणान जे आपण गाडे वर्षा हेजे ना नाही आ तमिलनाडु जो भाई माने रो से माने मध्य कहंतु जे आपण गाडे माने वर्षा हेजे ना नाही तो चारेड वर्षा जे हमर एठी जेमति हेजे आज रात्रि रे सेमति होइथो कि नै कोन नै तो आज भी जना नहीं हमको वर्षा हम कौन जे नहले भी आज भी सेमती माने अलग जगह जाई सोया पड़ो तो एबे तो रात हो तो आपण मानकु शुभ रात्रि सहित मु आज ब्लॉग टा रखुची।